Finish. Ha? Ha? Nasagi. Yung dati pa. Unang... Hindi. Yung naka ano namin. Nasagi kayo? Ano sabi mo? Wala. Sa gitgitan yun eh. Ano ba yun nakasagi? Motor, tricycle? Kotse. Na gray. Buti hindi natupi. Nakagis lang. Lumikit lang. Lito lapid ah. Lito lapid na nga to ah. Ay, papasok ka. Sa loob? Ayoko Yan na. ba yun? Anong meron sa loob, Ken? Ay, yun abandoned hotel na may Ay, lagi napipicture sa Jessica Ay, sa... wag na si... Wag na, ayoko pumasok. Ayaw mo. Ayoko. Meron dyan. Abandon na daw na. Hotel. Tapos,